Et bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers parents. D'entame donc le propos, je souhaiterais donc m'excuser auprès de la population sahélienne qui nous a attendus hier et Dieu a voulu que ce soit aujourd'hui que nous soyons là. Nous nous rendons grâce pour tous les bienfaits et ce jour si merveilleux qu'on se retrouve ici à Bamako pour la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES. Je voudrais aussi rendre un hommage appuyé à nos vaillantes forces combattantes qui mènent un travail colossal sur le terrain et qui permettent qu'aujourd'hui nous pouvons nous retrouver ici pour communier au nom de nos populations. Je vais m'excuser encore une fois de plus auprès de ceux que mes mots pourraient vexer parce que je n'irai pas par le dos de la cuillère. Nous allons nous attaquer encore aux mots qui miment l'Afrique. Vous avez certainement tous déjà entendu parler du printemps arabe. Ce phénomène qui a bouleversé la géopolitique du monde arabe, en commençant par le Maghreb, en Afrique et jusqu'en Asie, qui s'est manifesté avec des conséquences souvent désastreuses, des morts et des divisions par endroits, et des bouleversements politiques sans précédent dans d'autres endroits. Et je pense que tous les Africains devraient comprendre qu'est-ce que c'est que ce phénomène, d'où il vient, et qu'est-ce qu'il faut faire pour se prémunir d'un tel phénomène. Malheureusement, nous sommes au regret de constater que certains Africains ne se réveillent pas. Et ce que je vais dire n'est que ma pensée à moi, mon analyse, c'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir arrive. Il sera un hiver très froid, un hiver sanglant, un hiver meurtrier. Vous allez me poser des questions, pourquoi? Eh bien, en fondant la Confédération de l'AES, nous avons senti ce froid venir. Et tous les jours que Dieu fait, nous nous évertuons à trouver des troncs d'arbres pour allumer un feu qui va réchauffer le cœur des Africains, un feu qui va réchauffer les mentalités et le sang des Africains pour nous unir autour. Nous nous sommes évertués également à faire la chasse aux loups pour essayer d'utiliser leur peau pour faire des manteaux pour nous protéger du froid de l'hiver. Nous nous sommes évertués à construire des montagnes, des grandes montagnes pour briser le vent de l'hiver qui devrait s'abattre sur nos communautés. Malheureusement, force est de constater que certains Noirs sont là tous les jours à arroser nos troncs d'arbres d'eau fraîche pour qu'ils ne puissent pas brûler. Ils se transforment en loups ou font en sorte que nous, chasseurs de loups, nous ne puissions pas surprendre le loup. Lorsque nous voulons construire nos montagnes, ils brisent les cailloux pour que nous ne puissions pas arriver. Pourtant, l'hiver arrive. Et quand l'hiver viendra, devrions-nous permettre à ceux-là qui combattent de venir se protéger avec nos manteaux qu'on a confectionnés, avec les montagnes qu'on a construites pour nous protéger des vents, ou encore se réchauffer avec nous autour du feu. Telle est la question qu'il faut qu'on se pose. Qu'adviendra-t-il donc du panafricanisme quand l'hiver viendra? L'hiver viendra parce que la guerre se transporte en Afrique de l'Ouest. Les impérialistes font tout pour mettre l'Afrique de l'Ouest à feu et à sang. Mais du sommet de l'État jusqu'à certaines populations, soit nous faisons semblant de ne pas voir venir le danger, ou bien nous sommes nous-mêmes complices de ce qui va arriver. Le chaos pourrait s'installer. Je dis bien pourrait s'installer. Beaucoup de gens pourraient mourir. Nous allons nous entretuer de manière tellement atroce que pendant ce temps, ils seraient là à piller nos richesses, à imposer leur volonté. Et ceux qui vont survivre de cette tragédie n'auront que deux choix. Soit s'unir pour toujours
l'impérialisme ou se résumer à être des esclaves jusqu'à disparaître. Il faut donc se prémunir de l'hiver noir qui vient. Nous ne pouvons pas comprendre que des Noirs en Afrique de l'Ouest ici prient Dieu que les terroristes tuent des populations noires. Nous ne pouvons pas comprendre que des chefs d'État lâches se cachent derrière des médias, soi-disant médias, pour décourager, insulter, activer la haine entre les populations. Ces individus qui sont sur leur plateau, qui tous les jours du matin au soir crachent leur venin toxique pour attiser la haine entre les communautés, ils sont généralement très vilains. Avec leur gueule de misérable, ils ne savent que faire cela. Regardez-les bien. Ils sont là avec des yeux de drosophiles sauvages. Tous les jours, c'est cracher du venin. Ils cherchent à diviser les communautés. Sur les réseaux sociaux, ils sont là et ils sont nombreux. Pourquoi est-ce que nous, Noirs, cherchons à cultiver la haine entre nous? Et par hypocrisie, on se dit frère. Il faut que nous puissions nous dire la vérité de manière très crue, quitte à ce que ça vexe, on va s'excuser, mais il faut que nous nous réveillons. Pourquoi est-ce que le noir est comme ça? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas voir le danger venir, nous unir et nous prémunir? Pourquoi est-ce qu'il faut que par nos comportements, nous allions affronter ces dangers qui risquent de nous décimer? Mais d'autres ont fermé les oreilles. Ils font semblant de ne pas entendre la politique de l'Autriche. Des peuples se complaisent dans la colonisation. Ils aiment cette domination. À peine s'ils n'appellent pas les impérialistes, venez nous coloniser. Nous aimons être vos esclaves. Nous nous posons souvent des questions lorsqu'on voit les réactions. Ces pseudo-intellectuels décérébrés qui sont là à longueur de journée à entamer des débats en toute indignité, en toute malhonnêteté, comme s'ils ne voient pas la réalité des exemples qui se présentent à nous. Il y a plein d'exemples. Lorsque la démocratie fait certaines choses contraires aux règles même qu'elle s'est fixées, ils ferment les yeux là-dessus. Mais ils sont prompts à nous appeler jeunes ou putschistes. Mais soyez sûrs d'une chose, nous sommes unis et nous resterons unis. Et nous devons ouvrir les yeux. L'AES va évoluer. Tout n'est pas forcément rose. Tout ne peut pas aller au rythme que nous souhaitons. Mais nous avançons sereinement et nous allons arriver à notre objectif. Et quand viendra l'hiver, si il faille que nous passions par l'hiver pour être libres, pour être unis, nous prions Dieu qu'il en soit ainsi et qu'il protège nos populations. Sinon, une chose est sûre, l'AES vaincra, l'AES grandira. Restez sereins parce que nous avons confiance en nos populations. Nous avons confiance en vous, que vous compreniez qu'aucune manipulation ne peut aujourd'hui nous diviser entre nous. Aucune manipulation ne peut nous amener à haïr d'autres personnes. Aucune manipulation ne doit nous amener à riposter d'une manière violente physique face à ces individus qui n'ont absolument rien compris. Restez sereins, ne ripostez pas physiquement, nous riposterons par la communication jusqu'à ce qu'ils changent eux-mêmes de mode d'action et nous allons aussi riposter en fonction du mode d'action. Restez sereins, Dieu protégera l'AES. Dieu vous protège tous, toutes les populations de l'AES. Dieu vous accompagne tous dans vos objectifs. Et Dieu, qui est si juste, se bat pour ceux qui se battent. Nous nous battons. Nous sommes une population résiliente, la plus résiliente de la sous-région. Personne n'aurait cru que vous pouvez supporter ce que vous êtes en train de vivre. Nous allons vaincre le terrorisme. Portanto, é discurso muito forte e habitual de Ibrahim Traoré. Esse discurso foi proferido no segundo dia da Conferência Nacional da Aliança do Sahel, que está a ser organizada no Mali, em Bamako, entre os três líderes da Aliança do Sahel, os líderes do Mali, Burkina Faso e do Níger,
O presidente do Burkina Faso, Ibrahim Traoré, chegou um dia atrasado e durante o discurso, portanto, você ouviu e pediu aqui desculpas. E, no entanto, foi uma conferência para, realizar a passagem de testemunho. Quem era o líder do SAE era o presidente do Mali, passou agora para o Burkina Faso. Ibrahim Traoré vai agora dirigir a aliança do SAE como presidente. Depois também está a discutir o tema da implementação do Banco de Investimento da Aliança do SAE. Depois já há de avançar para a criação da moeda única, mas agora está a acumular dinheiro, fundos próprios para o desenvolvimento infraestrutural da Aliança do SAE, ou da região, sim, a Aliança do SAE, três países, a região do SAE é muito grande, portanto, nesse momento são 3 países que fazem parte da Aliança. Também estão a discutir na conferência a formação, a implementação, que agora já foi criada, a Força Única, que é o Exército Único. Depois acertar alguns ditames em relação ao passaporte único, o ID único. O ID que é o documento de identidade. Para nós seria o bilhete de identidade, que é único. E depois falou também aqui durante o seu discurso sobre os pseudo-intelectuais, né, que amam a democracia e, no entanto, fingem não ver as violações da democracia em certos países e a nós nos chamam de golpistas. Estes pseudo-intelectuais só veem aquilo que lhes convém. Nós somos golpistas, mas nos seus países ou em outros países onde também há democracia e a violação da democracia, eles dizem rien, dizem nada. Depois, fala também aqui sobre um inverno negro que há de chegar, um inverno muito, muito frio. Portanto, ele aqui usa parábolas para dizer que com a implementação da Aliança do SAE, tempos duros hão de surgir, e ele diz que temos que preparar, né, os casacos, temos que fabricar casacos para que quando o frio chegar, este que é o inverno noir, este inverno muito negro, e très froid e muito frio, quando chegar nos possa encontrar preparados com os nossos casacos. Vamos construir os nossos casacos, fazer as nossas nossas vestimentas, para quando o frio chegar nos encontrar com o uniforme para podermos utilizar. É uma parábola para dizer, preparemos-nos do ponto de vista intelectual, físico, de treino infraestrutural, com as muralhas e tudo mais, para podermos aqui enfrentar as ameaças que vão vir nos próximos tempos, porque eles aqui, a criação da Aliança do SAE é uma ameaça para o imperialista. Depois, me falou aqui sobre a Primavera Árabe, que era importante os jovens africanos entenderem por que razão aconteceu a Primavera Árabe, qual é a origem, por que razão o norte da África ficou completamente destruído aqui com maior realce a Líbia, que pronto, acabou por se destruir Muammar Gaddafi durante a Primavera Árabe. Ele diz que é importante que os negros compreendam a origem da Primavera Árabe, por que aconteceu e como é que nos dividiu, e que nos preparemos para que quando chegar a próxima Primavera Árabe não nos possa destruir. E, no entanto, me vale aqui lembrar que a Aliança do SAE tem várias barreiras, entre as quais, mas antes quero lembrar que é importante você fazer like. Não sei se você já fez like, meu chefe. Você, meu chefe, eu sou o seu trabalhador, o seu colaborador. E porque você é meu chefe, você tem que me pagar. E o meu salário é o teu like, é a tua partilha, é a tua subscrição. Por favor, paga meu salário. Faz like, partilha, subscreva. Venha para sermos comunidade, no meu grupo do WhatsApp privado, lá onde você receberá todos os dias uma lista dos principais acontecimentos do mundo. É importante você lá fazer parte. Os meus livros estão todos disponíveis na Amazon, ou aqui no primeiro comentário, está ali o link, clicas ali que eu poderia falar consigo, poder enviar o livro para si. Os livros são entregues em toda parte do mundo. Onde eu quero que você esteja, neste momento que estou a falar neste vídeo, hoje, dia 24 de dezembro, os livros estão disponíveis em toda parte do mundo. Em Angola, Moçambique, Brasil, Portugal, onde quer que você esteja, os livros chegam. Pode comprar ou pela Amazon, ou pelo link aqui no meu WhatsApp, envia a mensagem que eu envio o livro para você. Estamos juntos? Obrigado. Te vou dizer que a Aliança do SAE tem neste momento 2 grandes barreiras. A primeira barreira é a barreira geográfica. Nós aqui olharmos profundamente pelo mapa e veremos que os 3 países da Aliança do SAE não têm acesso ao mar. Portanto, eles precisam pedir ajuda à Mauritânia, ao Senegal, à Côte d'Ivoire, Costa de Marfim, em português, para que consigam acesso ao mar.
e nós bem sabemos que a transportação de certos bens e serviços é muito mais eficiente pelo mar do que a via aérea. O tráfico negreiro, o comércio transatlântico. Portanto, os portugueses queriam contornar a África para chegar à Índia. Claro, naquela altura não havia avião, mas até hoje, né, faz-se a transportação via marítima de combustíveis, de carros, de vagões, de comboio. É muito mais eficiente transportar de barco, porque você leva muito mais coisas. Okay? O barco tem muito mais peso, okay, do que de avião. De avião é muito mais caro e há bens que você não tem como transportar de avião. No entanto, o acesso ao mar é um bem, é uma vantagem geopolítica. Okay? Os países que têm costa marítima estão muito à frente e precisam ter a vantagem maior desta potencialidade. Esses 3 países, infelizmente, nenhum deles tem acesso ao mar. Isso é uma grande desvantagem, porque vai os obrigar a terem cooperações muito estreitas com a Mauritânia, muito estreitas com o Senegal, com a Côte d'Ivoire. Muitas vezes esse problema da falta de acesso ao mar faz com que também surjam guerras. Aliás, a guerra agora aqui na Somália, entre a Somália e potenciais ameaças a vir da Etiópia e a Somalilândia também em função de acesso ao mar. Tanto que também aqui, se nós quisermos arrastar um bocadinho mais para o conflito na Ucrânia, há também questões aqui ligadas ao acesso ao mar. Portanto, ter o mar como acesso seu natural ou histórico, né? Hoje em dia a geografia são consequência da história, né? Dá-te muita vantagem geopolítica. Depois, outra ameaça da Aliança do Sahel é claramente a ameaça internacional face à criação desta aliança, como narrou aqui o presidente de Burkina Faso, que o mundo não estará ao todo mundo não estará satisfeito com essa criação. Portanto, temos de estar preparados para aqueles que se sentiriam ameaçados ou enciumados com a nossa existência. No entanto, há também aqui uma ameaça, apesar de ninguém ainda ter declarado, mas todos os países têm serviços de inteligência externa e interna, e países que estão em alta velocidade de desenvolvimento e crescimento, como o caso do Burkina Faso, como o caso dos Emirados Árabes Unidos, países que estão a crescer bastante e precisam estar preparados para potenciais boicotes que podem vir de dentro ou podem vir de fora. Até um tema que ainda voltaremos aqui a comentar. Para não alongar mais o vídeo, vou parar por aqui, se não me dizer, não antes desejar bom Natal, estamos juntos, até já, e obrigado pelo like que você colocou. Estamos juntos.